see. Okay, yes, here we are. Hello, hello, everyone. Welcome to another session. Welcome to another class. I'm Jessica from SC English TV, and I am your teacher here. Remember that we're learning English from zero. I hope all of you can learn, and I'm so happy, so excited because all of you are here one more time with me to continue learning. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva transmisión en vivo. Estamos transmitiendo desde mi página de Facebook y también desde mi canal de YouTube, EasyEnglish TV. Estamos transmitiendo una clase más totalmente gratis de nuestro curso de inglés desde cero. Aprende inglés gratis con EasyEnglish TV. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conocer un poquito a nuestro estudiante invitado del día de hoy. So, hello Manolo, hi. Hello, Miss. Hi. Hello Manolo, welcome. Manolo, how are you today? I'm fine. Thank you. Excellent. I'm also fine. I'm happy that you're here. And tell me, Manolo, where are you from? I am from Peru. You're from Peru, like me. What city in Peru? Lima, Trujillo, Chiclayo? I live in Arequipa. You live in Arequipa. Excellent. Tell me, what do you do, Manolo? What do you do for a living? I am an engineer. Oh, excellent. You're an engineer. Okay, Manolo, so thank you so much for being here. Nice to meet you. Okay, nice to meet you, Manolo. Nice to meet you, Miss. Excellent. Okay, we're going to start with the session. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión de hoy. No sin antes, chicos, recordarles un par de puntos que siempre me están preguntando por las redes sociales y que a veces no me da el tiempo para responderlos a todos, pero por aquí te respondo. Si quieres iniciar este curso gratuitamente desde cero, si tu nivel es totalmente cero, tienes que ir a mi canal de YouTube y colocar EasyEnglish TV clase 1. Y allí vas a ver desde la clase número 1 cómo presentarte, cómo saludar en inglés. Ahí está. Una vez que acabes la clase 1, puedes ir a la 2 y así sucesivamente. Hoy ya estamos en la clase 57 del curso, así que espero que todos le estén sacando el mayor provecho. Otra forma de encontrarnos en YouTube es colocar EasyEnglish TV simplemente e irte a la sección, a la pestaña que dice listas de reproducción. Allí donde dice listas de reproducción vas a encontrar un curso que dice curso de inglés desde cero, curso de inglés en vivo desde cero con EasyEnglish TV. Este es el curso que tú estás siguiendo y que tienes que ver desde el inicio para que no te pierdas de nada. Muy bien, no olvides suscribirte a mi canal, pero además de ello puedes unirte a mi canal. Recuerda que tengo dos opciones. Puedes ser un English Lover o puedes ser un English Lover VIP. Si decides ser un English Lover, pues entonces vas a tener acceso a todo mi material en diapositivas, en PDFs y con audios, tan solo por 8 soles al mes. Y si decides ser un English Lover VIP, además de tener acceso al material como las diapositivas, el PowerPoint y el PDF, vas a estar en mi club de conversación los fines de semana para practicar speaking. Y además recuerda que puedes ser un colaborador de mi página de Facebook y estar en mi grupo privado por donde todos los días les estoy subiendo información. Si te encuentras en Facebook, hay un botoncito que dice convertirme en colaborador. Clica allí y ya estás dentro del grupo. Ok, well, bien. Habiendo dicho eso, ahora sí, iniciamos. Now, here you have, guys, the goal. Our goal is suggest a remedy, okay? Our goal is suggest a remedy. Nuestra meta es sugerir un remedio, dar un remedio, recomendar un remedio. Así que vamos a ver ello. Okay, so the question is, what is our goal for today? Que te voy a hacer esta pregunta, Manuel, y tú me respondes, our goal is suggest a remedy.
Okay, Manolo, what is our goal for today? Our goal is suggest a remedy. Excellent, that's a good goal. Perfect. Muy bien, chicos, y para iniciar la sesión, no olvides regalarme un like allí en Facebook o en YouTube para poder dar inicio a nuestra sesión de hoy. So, let's see the first part, which is ailments. Ailments, okay? Ailments means dolores, malestares. Okay, ¿cómo decimos dolores, malestares en inglés? Ailments, okay? These are the most common ailments. Acá tenemos los más comunes. We can use this expression. Podemos utilizar esta expresión. I don't feel well. I have. No me siento bien. Tengo. Y vas a mencionar qué es lo que te aqueja, qué dolor tienes. For example, a headache, un dolor de cabeza, a stomachache, un dolor de estómago, an earache, un dolor de oído, a toothache, un dolor de muela, a backache, un dolor de espalda, a cold, un resfriado, a sore throat, un dolor de garganta, a fever, una fiebre, a cough, una tos, a runny nose, una nariz congestionada. ¿Y así? Escribe todos los significados acá para que al finalizar esta sesión lo tengas súper aprendido todo este vocabulario, ¿ok? Ok, let's practice Manolo, ¿ok? Manolo, please repeat after me. I don't feel well. I have... I don't feel well. I have Ok, a headache. a headache, A stomachache. a stomachache, An earache. an earache, A toothache. a toothache, A backache. a backache, A cold. a cold, A sore throat. a sore throat, A fever. a fever, A cough. a cough, A cough. Cough, como si fuese una A, ¿ok? A cough. a cough, A runny nose. a runny nose. Excellent, ok. Now, let's practice with you at home. Ahora vamos a practicar contigo que me estás viendo en casa desde YouTube o desde Facebook, ok. Por eso hago esta transmisión en vivo para que practiques junto a mí. Repeat after me. Donde quiera que estés, repite después de mí, ok. I don't feel well. I have. You? Excellent. A headache. A headache. You? Perfect. A stomachache. Stomachache. You? Excellent. An earache. An earache. You? Excellent. A toothache. A toothache. You? Excellent. A backache. A backache. You? Perfect. A cold. A cold. You? Excellent. A sore throat. A sore throat. You? Great. A fever. A fever. You? Perfect. A cough. A cough. You? Great. A runny nose. A runny nose. You? Great. Excellent. Well done. Perfect, okay? So we're learning new vocabulary. Si algunas de estas palabras eran nuevas para ti, no olvides regalarnos un like allí en nuestra transmisión. So there you have, really easy, right? A headache, a stomachache, an earache, a toothache, a backache, a cold, a sore throat, a fever, a cough, a runny nose. Como has podido ver, varias de las terminaciones terminan en la palabrita ache. Ache. And what is the meaning of ache? Esta palabra de acá significa dolor. Dolor, ¿ok? Yes, for example, stomachache, dolor de estómago. An earache, dolor de oído. A toothache, dolor de dientes, dolor de muela. A backache, dolor de espalda.
You see? Solo te aprendes esto, ache, y listo. Le agregas la parte del cuerpo que ya estudiamos ayer. Ok, now let's practice. Pero vamos a practicar un poquito más con Manolo. Manolo, I will mime for you and you have to guess what I'm saying, ¿ok? Yo voy a hacer la mímica y tú me dices de qué dolor se trata. Tú me vas a decir you have, tú tienes, ¿ok? Tú tienes más el dolor, ¿correct? For example, Manolo, look at here. You have to Okay, look at this. Look at this. What is this? My head, right? head My head. head So I have a to have you have a head cake. headache. Okay, Manolo, repeat after Headache. me. You have a headache. You had a headache. Excellent. You have a headache. Now, Manolo, observe, okay? Manolo. The signal is very bad. Oh, you can't see me well? Let's see, okay? Let's see here. Let me see if the rest can see me. Yeah, the rest can see me. So, one you and one the public, okay? Excellent, Ana Cecilia. Ana Cecilia says, you have an earache. An earache, un dolor de oído. You have an earache, okay? Now, what about Manolo if I point here? What is my problem now? The means my signal of internet Oh, your signal is not so good. Okay, don't is worry, bad. Manolo. I'm going to participate with the public and then we continue practicing with you. Okay, wait a moment. No problem. And let's see. So the public says you have a stomachache. Excellent, Veronica. And what else, guys? What about this one? Look. Oh, here. Uh-huh. Okay. So, what is the ailment? Yes, excellent. You have a toothache. Y en los comentarios me están colocando, you have a toothache. Excellent, Grace. Very good. Now, what about if I say this? Oh, oh. So, what is? Okay, excellent. You have a fever. Perfect. You have a fever. Excellent. Now, what about if you tell me here? What do I have? What is my problem? Okay, in that case is you have a cough. Cough, tos, cough. Excellent. Now, what about if I say, oh, what is the problem there? Excellent. You have a sore throat. Una cosa es tos, cough, y otra cosa es dolor de garganta. Sore throat, okay? Different. Now, what about this one? What is the problem there? What is the ailment? You have a cold. You have a cold. Okay, excellent. And what about if I say, oh, my back. Oh my God. So what is the problem there? Excellent. You have a backache. You have a backache. And what about this one? What about this one? Yes, this is a runny nose. Runny nose, una nariz constipada. You see? Okay, it's really easy. Como pueden ver, es súper sencillo aprender los dolores en inglés, ¿ok? Una última repasada para los que se están uniendo recién, nos quede súper claro. I don't feel well. I have a headache.
a stomachache, an earache, a toothache, a backache, a cold, a sore throat, a fever, a cough, a runny nose. You see? Simple, easy, right? Now, those were some ailments. Ailments, dolores, malestares. Correct? But let's see some remedies. Ahora, para esos dolores, veamos algunos remedios. Remedios. For example, you can suggest to take something, tomar algo. ¿Qué cosa? Puede ser alguna medicina en particular, ¿no? Take something. Este something puede ser reemplazable por el nombre de la pastilla. For example, take Panadol, ¿ok? Or take, what is the other one? Take, I don't remember right now some medicine, but you can say take Panadol, take aspirin, ¿ok? What about the next one? Lie down. Lie down means acostarse. Acuéstate. También es algo que se puede hacer, un remedio, ¿verdad? Have some tea. Bebe un poco de té. ¿Ok? See a doctor. Anda, ve al doctor, ve al doctor. Or see a dentist. Ve al dentista. Yes? Take something. Toma algo. Lie down, acuéstate, have some tea, toma un poco de té, see a doctor, ve al doctor, see a dentist, ve al dentista. ¿Ok? Very easy. Ok, let's learn this. Recuerda colocar uno a uno acá en los comentarios hasta que memorices todo ello. Mientras tanto voy practicando con Manolo. Please, Manolo, repeat after me, ¿ok? Remedies. Remedies. Uh-huh. Take something. Take something. One more time. Take something. Take something. Okay. Lie down. Lie down. Lie down. Lie down. Have some tea. Have some tea. Have some tea. Have some tea. See a doctor. See a doctor. See a doctor. See a doctor. See a dentist. See a dentist. Excellent. So, for example, Manolo, okay? If I tell you, Manolo, I have a terrible headache. What is the best remedy? I have a terrible headache. See a doctor. See a doctor, okay, it's possible. What about if I say, Manolo, I have a cold? Two. Take something, take aspirina. Take aspirin, take something, okay. What about if I tell you, Manolo, I have a runny nose? Have some tea. Have some tea, excellent. What about if Manolo, I have a toothache, See a I have a toothache. see a dentist. See a dentist, yes. And if I say, Manolo, I have a cough. Have some tea and lie down. Excellent. Have some tea and lie down. Perfect, Manolo. Well done. Very good. Okay, excellent. Now, let's continue with the next part, okay? You learned this part. Aprendimos esta parte. No olviden, chicos, regalarnos un like en esta clase totalmente en vivo para todos ustedes, okay? So, next part. Let's see something really important when we recommendation, when we give recommendation, when we give suggestions. So this is the modal should.
Para nosotros poder dar recomendaciones, sugerencias, vamos a utilizar esta palabrita de acá, should, ¿ok? Should. ¿Qué se pronuncia? Se pronuncia sh. La O no se pronuncia, la U sí, should. Y la L no, ¿ven? Should, should, should. ¿Y qué significa should? Should significa deberías. Tú deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, ¿ok? Should plus the base form for suggestions, más el verbo siempre en su forma base. Nada de ing, simple past, nothing. El verbo normal en presente en su forma base, ¿ok? Use should with the base form of a verb. For example, I should take something. You should take something. He should take something. She should take something. We should take something. They should take something. For example, if you say, you should take something, tú deberías tomar algo. Es una recomendación. In negative, y para negativo, súper fácil, ¿no? Puedo decir should, si should es debería, ya, should not es no deberías. O lo puedo contraer diciendo shouldn't. Ahí está, es otra forma de decir no deberías. For example, if I have stomachache, you shouldn't go to work. No deberías ir al trabajo. It's a suggestion. Es una recomendación, una sugerencia. For example, this person has a terrible headache. So what is the recommendation? You should see a doctor. Deberías ver a un doctor. O in negative, he shouldn't go to school today. He has a fever, right? Tiene fiebre. Entonces la recomendación del médico es, he shouldn't go to school today. No debería ir a la escuela hoy. Really easy, right? Should. Okay, now let's say sentences using should and shouldn't, okay? Let's complete here each sentence with should or shouldn't and the verb from the box. For example, call, not, exercise, go, watch, make, not play, z, get. What do we have to do? Okay, we know that should is debería and shouldn't no debería. Si ya sabemos que should es debería y que shouldn't es no debería, vamos a completarlo en el espacio que corresponda con uno de estos verbos. For example, it's your birthday. You should, you should go out for dinner. Es tu cumpleaños. Deberías salir a cenar. You should go. Ahí está. You should go out for dinner. Okay? Yes? Okay, Manolo, please analyze number 2 and tell me what is your suggestion. I'm sorry you have a toothache. You should see a dentist. Excellent. You should see a dentist. So that is your recommendation, your suggestion. You should see a dentist. Now, what about number 3? Vamos con el número 3 con los chicos que están conectados por YouTube. ¿Qué nos dicen? There is a movie tonight. We should watch. Excellent. We should watch it. Perfect. There is a movie on TV tonight. We should watch it. Excellent. Good job, Luciana. Perfect. Now, what about number 4? Okay, number 4 is the one that is going to be for me. You have a cold. You shouldn't exercise today. It could be, right? You shouldn't exercise today. Okay, now what about the next one? Number 5, okay? Number 5, Manolo.
What is the suggestion? What is the recommendation, please? Number 5, we have. We have tomatoes, potatoes, and onions. We should get potato soup for dinner tonight. Here it's going to be we should make, ¿ok? Recuerda que el verbo que utilizamos en lugar de cook, que es cocinar, es make. Make means preparar. Make significa preparar. We should make tomato potato soup for dinner tonight. Okay, we should prepare. Deberíamos preparar, deberíamos cocinar. We should make. Okay, what about number 6? Says, Palms taking a shower right now. ¿Qué nos dicen en los comentarios? You should call. Perfect. We should call back later. Excellent. You should call back later. So, Palm's taking a shower right now. You should call back later. Okay, what about the next one? Okay, number 7, please, Manolo. What is the suggestion? What is the recommendation? Martin has a cake. He should he should He shouldn't play soccer tonight. Excellent. He shouldn't play soccer tonight. Why? Because he has a headache. Excellent. So, and the last one is, it's time for bed. You should get undressed. You should get undressed. All right. Excellent. So those are different suggestions. Remember, guys, should, debería, y por otro lado, shouldn't, no debería. Okay, you should, you shouldn't. Now, let's continue here with the next part. Okay, now this part is a very interesting part. I know you really like this part because here you're going to listen to the conversations and complete the ailment and the suggestion. Yo sé que esta parte les gusta mucho a ustedes porque les da la oportunidad de practicar su listening. Ya saben que en este curso no solamente me enfoco en vocabulary, grammar, que son muy importantes, pero además hago un extra que es brindarles audios, actividades de listening para que podamos adaptar nuestro oído y poco a poco entender más lo que se nos habla en inglés. Si te gusta que realicemos actividades de listening totalmente en vivo, regálanos un like en estos momentos para así saberlo, ¿ok? Let's listen. Listen to the conversation and complete with the ailment. Ya sabes que ailment es dolor. Vamos a completar con el dolor, con el malestar y la sugerencia. For example, number 1, you can say a cold, a fever, a headache, a stomachache, a sore throat, a backache, a toothache. ¿Cuál de esas dijeron? ¿Y cuál es la recomendación? She should take something. Ok, ¿correcto? Using should, la recomendación utilizando should. Escríbeme acá en los comentarios todo lo que escuches y también voy a participar con Manolo, por supuesto. So, pay attention to the audio. Prestamos atención al audio. 1, 2, 3, listening. Conversation 1. I don't feel well. What's wrong? I have a headache. Oh, that's too bad. You should take something. I know, thanks. What about number 2? Conversation 2. What's wrong? I have a backache. Really? A backache? You should lie down. Good idea. What about number 3? Conversation 3. I really don't feel well. What's wrong?
I have a stomach ache and a fever. A stomach ache and a fever? Yes, I feel terrible. I'm so sorry to hear that. You should see a doctor. Okay. And what about number 4? Number 4. Conversation 4. Bless you. Are you okay? Sorry, I have a cold. You should take something. You think so? Yes, poor thing. Okay. Nice. Now, what about conversation number 5? Listen. Number 5. Conversation 5. What's wrong? I have a sore throat. Well, you should have some tea. Good idea. Okay, number 6, the last one, okay? Pay attention and copy the answer here. Conversation 6. What's wrong? I have a toothache. What? You have a headache? A toothache. A toothache? Ow, you should see a dentist. Okay. Okay, really nice. I hope you have completed everything, but just in case, let's check, ¿ok? Solo para asegurarme que hayas completado todo el ejercicio, voy a colocar el audio una vez más. Recuerda regalarnos un like por esta actividad y acaba, ¿ok? 1, 2, 3, listening, pay attention. Number 1. Okay. So, Conversation 1. I don't feel well. What's wrong? I have a headache. Oh, that's too bad. You should take something. I know. Thanks. okay, Manolo, what did you listen? What is the problem? A cold, a fever, a headache, a stomachache, a sore throat, a backache, or a toothache? A headache. A headache. Excellent. Now repeat after me, Manolo. Headache. Headache. Excellent, excellent. A headache, ¿ok? ¿Qué nos dicen en los comentarios también eso? Excellent. Number 1, a headache. Okay, now, number 2, pay attention. Number 2, listen. Remember, the ailment, el dolor, y también suggestion, la sugerencia. Number 2, listen. Conversation 2. What's wrong? I have a backache. Really? A backache? You should lie down. Good idea. Okay, so what is the answer there? Manolo, what is the ailment? A cold, a fever, a headache, a stomachache, a sore throat, a backache, or a toothache? A backache. A backache, excellent. And what is the suggestion? He should see a doctor. He should see a doctor. No, exactly. ¿Qué nos dice en los comentarios? Cintia Álvarez nos dice, he should lie down. Lie down, recostarse. ¿Ok? Él debería recostarse, él debería acostarse. ¿Ok? Now, what about number 3? Pay attention, listen. 1, 2, and 3. Ailment and suggestion. ¿Ok? Conversation 3. I really don't feel well. What's wrong? I have a stomach ache and a fever. A stomach ache and a fever? Yes, I feel terrible. I'm so sorry to hear that. You should see a doctor. Now, that is the one, right? Now, let me Conversation see. Let 1. me see here. I don't- So, now, Conversation okay, 3. conversation 3, we already listened. Cake and And tell me, please, Manolo, what is the problem? What is the ailment? A stomachache and fever. Okay, she has a stomachache and a fever. And what is the suggestion? She She should take something. She should see a doctor, okay? She should see a doctor. That is the answer. She should see a doctor. Okay. Now, let's see. What about the next one? Let's listen
And fever? Yes, I feel excellent. Well done in terrible. the I'm so comments. sorry to Escriben en los hear that. comentarios, You okay? should see a I'm so doctor. happy. Now, what about the next one, which is number 4? Identify the ailment and the suggestion. Conversation 4. Bless you. Are you okay? Sorry, I have a cold. You should take something. You think so? Yes, poor Okay, thing. so Manolo, what is the problem in number 4? What is the ailment? A cold. A cold. Excellent. A cold. ¿Qué nos dicen en los comentarios? What is the suggestion? ¿Cuál es la sugerencia? Okay, Ollinger says he should take something. He should take something. Great. Well done. Now, what about the next one, which is number 5? Listen, pay attention. The ailment and the suggestion. Okay? 1, 2, Conversation 5. What's wrong? I have a sore throat. Well, you should have some tea. Good idea. Okay, so Manolo, what is the ailment here in number 5? A sore throat. A sore throat. Excellent. Did you listen the remedy, the suggestion? She should She should have have something. some tea. She should have some tea. Now, what about the next one? Okay, number 5. What is the ailment and what is the suggestion using should? Write down in the comments. Okay, now let's see. 1, 2, 3. Conversation 6. What's wrong? I have a toothache. What? You have a headache? A toothache. A toothache? Ow, you should see a dentist. Okay, so Manolo, what is the ailment in this case in number 5? A toothache. Toothache. A toothache. Excellent. And what is the suggestion? He should see a dentist. should see a dentist. Excellent. Good job. Buen trabajo. Y buen trabajo también a todos los que nos están dejando sus comentarios en YouTube, en Facebook. No olviden, chicos, regalarnos allí un like, un me gusta. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse que ya somos casi 50,000, ¿ok? Perfect. Ahora, chicos, vamos a hacer un ejercicio. Ya sabemos algunos ailments. Antes de pasar al siguiente ejercicio, quiero hacer un breve review, ¿ok? Ya sabemos nosotros some ailments, ¿cierto? Algunos malestares. Ya sabemos también remedies, algunos remedios. Y ya sabemos cuándo utilizar should y cuándo utilizar shouldn't, ¿ok? Yo voy a poner una situación para Manolo y una situación para todos ustedes ahí en YouTube también. Quiero que vayan comentando en Facebook también. For example, ¿ok? Yo voy a hacer el primero. Okay, look at this. If I say, oh, I have a fever. So you say, oh, you should take something. Okay, you should take something. Me vas a sugerir qué es lo que debo hacer de acuerdo a mi dolencia. Okay, now, Manolo, I have a terrible headache. I have a terrible headache. You should lie down. You should lie down. Excellent. Now, Manolo. Oh, I have a toothache. I don't know what to do. What's your recommendation? You should see a dentist. You should see a dentist. Excellent. Now, what about if I say, Manolo, I have a sore throat. I have a sore throat. You should something. You should take something, okay? Tomar algo. You should take something, okay? Now, what about if I say, Manolo, I have a stomachache. Oh, my stomach.
I have a stomach ache. You should take something. You should take something. And what about if you tell me a recommendation in negative? Ahora, muy bien, ahí en los comentarios también vamos a revisar qué me han recomendado. You should take amoxicilina. Excelente. Asimismo, podemos reemplazar con la medicina exacta. Si ustedes saben el nombre de la medicina, pueden colocarlo, ¿no? You should take, okay, you should have some tea, you should see a doctor. Perfect. Ahora, ya sabemos cuándo utilizar should, me queda claro, tanto Manolo como todos ustedes en los comentarios, veo que lo están haciendo muy bien. Ahora, recordemos cómo utilizamos la negación, es decir, shouldn't, porque cuando yo tengo alguna de estas dolencias, también ustedes me pueden decir, oh, no deberías correr, o no deberías ir al trabajo, no deberías limpiar la casa, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner un ejemplo, ¿ok? Para que se entienda lo que más o menos quiero que ustedes hagan en estos momentos recomendando, en este caso utilizando shouldn't, ¿ok? For example, oh, I have a runny nose. What is your recommendation? Oh, you shouldn't clean your house because the dust is going to be bad for you. No, you shouldn't clean your house, okay? Now, Manolo, if I say, Manolo, I have a fever. You shouldn't go to work. You shouldn't go to work. Perfect, Manolo. Now, what about if I say, Manolo, I have a backache. I have a terrible backache. You shouldn't clean the house. You shouldn't clean the house. ¿Qué nos dicen ahí en los comentarios? You shouldn't go out, okay? Now, for example, Manolo, if I say, Manolo, I have a sore throat. I have a sore throat. You shouldn't go out. You shouldn't go out the beach. You shouldn't go to the beach. Excellent. You shouldn't go out. Okay, now Manolo, what about if you tell me a situation, okay? Ahora tú quiero que me digas una situación y todos los chicos de los comentarios y yo vamos a darte una recomendación, una sugerencia, ¿ok? Bien puede ser con should o con shouldn't. Tú me dices, I have a, tengo, y me dices tu dolencia, ¿ok? Tell me, Manolo. I have a cold and fever. Oh my God, you should lie down. You shouldn't go to work. ¿Ok? Eso es lo que quiero que hagan ahora, chicos. Ahí en los comentarios en YouTube. Ahora, quiero que hagamos el doble de trabajo. Es decir, demos la recomendación con should, más lo que no debería hacer esta persona con shouldn't. Uno con should y uno con shouldn't. Por ejemplo, Manolo me acaba de decir, I have a cold and a fever. ¿Qué le he dicho yo? You should lie down. You shouldn't go to work. ¿Ok? Dos recomendaciones. Affirmative, negative. Manolo, another situation, please. Miss, I have a stomach ache. Terrible stomach ache. Oops. Well, Manolo, you should have some tea. You shouldn't drink beer. Okay? Thanks. Okay, good recommendation, you see? Ese tipo de recomendaciones pueden hacer, por ejemplo, you should have some tea, puedes tomar té, no deberías beber cerveza, ¿ok? Es un ejemplo nada más. Ok, Manolo, another situation, please. I have a backache. Okay, Manolo, you should see a doctor. You shouldn't carry on a lot of things. You shouldn't practice sports. You shouldn't exercise. You should see a doctor
and you should relax. Okay, and that's excellent, Manolo. Good job. Now, let's continue. Seguimos entonces con el próximo ejercicio. Ya está claro entonces cómo utilizamos should y shouldn't, por lo que veo. And now, guys, it's time to continue with another listening section, con otra sección de listening. But first, antes de que escuchemos el diálogo, vamos a analizar la imagen. Okay, analyze the picture. So here you have two people, a man and a woman. So what is the ailment they're talking about? ¿Cuál es el dolor, la dolencia de la cual se está hablando? Manolo, what do you think? ¿Qué piensas? Look at the picture. ¿De qué van a hablar? ¿De qué crees? Headache. He has a headache. He has a headache. Ok, that's Manolo's opinion. A ver qué nos dicen en los comentarios. También nos dice headache, headache, headache. Ok, vamos a ver si es cierto, ok. Pay attention, listening time. Otro listening. Recuerda anotar todo lo que oyes aquí en los comentarios. Y recuerda, antes de dar inicio al listening, regalarnos un like para saber que te gustan las actividades con audio, ok. So, 1, 2, 3, listening. Pay attention. I don't feel well. What's wrong? I have a headache. Oh, that's too bad. You really should take something. Good idea. Thanks. I hope you feel better. Okay, we're going to listen one more time to the conversation, and I need that you copy everything there, okay? 1, 2, 3, listen. I don't feel well. What's wrong? I have a headache. Oh, that's too bad. You really should take something. Good idea. Thanks. I hope you feel better. Okay, so that was ese. As you said, the problem, the ailment is the headache. Así es, el dolor que tiene es dolor de cabeza. I don't feel well. Now, let's What's wrong? check the I answer. have a headache. Oh, that's too bad. You really should take something. Good idea. Thanks. I hope you feel better. Okay, so in this conversation, the person, letter A, says, I don't feel well. No me siento bien. What's wrong significa ¿qué pasa? ¿Qué hay de malo? ¿Qué está mal? ¿Qué es incorrecto? ¿Ok? ¿Qué tienes? ¿No? I have a headache. Tengo dolor de cabeza. Oh, that's too bad. Qué pena. Le dice, qué mal. You really should take something. Realmente deberías tomar algo. Está recomendando con debería. Good idea, buena idea. Thanks, buena idea, gracias. I hope you feel better. Espero que te sientas mejor. Escribe todo el diálogo acá en los comentarios para que memorices estas nuevas expresiones. ¿Cómo te puedes quejar con alguien? Le puedes decir, I don't feel well, no me siento bien. Le puedes decir, I feel terrible, me siento terrible. I don't feel so good, no me siento muy bien. Hello, how are you? I don't feel so good. No me siento muy bien. ¿Ves? Okay, try to use those expressions too. Okay, Manolo, sorry. We're going to practice, okay? I will be letter A and you will be letter B. Vamos simplemente a leer el diálogo. I'll start. Yo comienzo. I don't feel well. What's wrong? I have a headache. Oh, that's too bad. You really should take something. Good idea, thanks. I hope you feel better. Okay, excellent. Now, Manuel, let's change roles, okay? And do it again. You start. Ahora tú comienzas, okay? I don't feel well. What's wrong? I have a headache. Oh, that's too bad. You really should take something. Good idea. Thanks. I hope you feel better. Ok, ahora, ¿qué expresiones quiero que aprendamos sí o sí todos acá en estos momentos? Esta expresión, ¿ok? Manolo, repeat. I don't feel well. I don't feel well. I don't feel well. Repeat. I hope you feel better. I hope you feel better. Ok, now let's do a conversation, ok? Ahora tú y yo hagamos una conversación, un diálogo, utilizando algún malestar y luego vamos a utilizar una recomendación con should más un remedio, ok? Hello, Manuel.
Hello, Jessica. Manuel, how are you? Uh, I don't feel well. Oh, why not? What's wrong? I have a headache and, and fever. A fever. You really should see a doctor. Good idea, thanks. I hope you feel better. Bye. Excellent, Manolo. Well done. Now, Manolo, it's your turn, ¿ok? Ahora tú me preguntas y yo te voy a decir mi dolencia, ¿ok? Tú me das la recomendación. Start, please. Hello, Miss. Hello, Manuel. What's wrong? Hello, Manolo. Oh, I don't feel well. I don't feel well, Manuel. I don't feel Mm, well, Manolo. what's wrong? I have a runny nose, I have a cold, I have a fever, and I have a sore throat. You should see a doctor. Yeah, that's a good idea. Thanks a lot. I hope you feel better. Okay, thank you, Manuel. Bye. See you. Excellent. Good job. So Noemi says, oh, that's too bad. I have a cold. I have a fever. Excellent. Shuhali me dice que dramática. Okay, it's an example. Es un ejemplo, chicos, para muy buen actuado. Okay, you're terrible, guys. It's an example, okay? It's an example so you can see. I'm going to be an actress in the future. No, I'm kidding. Okay, so that is excellent, Manolo. Good job. And that's excellent, guys. Thank you so much for being here. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en la sesión, a Manolo y a todos los que estuvieron participando por el chat. Recuerden, chicos, que muchos de ustedes me preguntan, Jessica, ¿cómo hago para aprender desde cero? No sé nada, ni siquiera presentarme en inglés. No te preocupes, este curso va desde cero y lo pienso llevar hasta avanzado. Búscame en YouTube como EasyEnglish TV, coloca clase 1 y ahí vas a encontrar la primera clase donde te enseño cómo presentarte, cómo saludar en inglés, súper fácil y bien explicado. Ahí está, las clases son totalmente en vivo. Otra manera de encontrarnos en YouTube es simplemente colocar EasyEnglish TV, dar clic ahí a mi fotito y te vas a ir a la sección que dice listas de reproducción. Yo tengo varios cursos, pero el curso que estamos llevando actualmente es este de acá, que se llama Curso de Inglés en vivo desde cero con EasyEnglish TV. Recuerda además que puedes unirte a mi canal dándole clic a este botoncito que dice unirse y tienes dos opciones. Puedes ser un English Lover por 8 soles al mes. Te voy a pasar todos los materiales que yo utilizo, todas estas diapositivas, los PDFs, con los audios para que practiques en casa. Y si eres un English Lover VIP, además de darte todos los audios, los PDFs para que practiques en casa, puedes estar en mi club de conversación, que son todos los fines de semana, 6 p.m. hora peruana. Si ya eres miembro de mi canal, si te acabas de unir y no sabes dónde encontrar el material, solo te tienes que ir a la pestaña comunidad de mi canal de YouTube y ahí vas a encontrar todo lo que yo subo diariamente. Ahí está todos los links para que accedas a mi carpeta de OneDrive directamente y acá también tenemos videos exclusivos para la comunidad. Así que ya sabes, todo completísimo allí si te haces miembro de mi canal por 8 soles o por 25 soles al mes, súper económico para que todos puedan acceder. Recuerda además que si es que así lo deseas, puedes ser colaborador de mi página de Facebook. Mi página de Facebook se llama igual, se llama EasyEnglish TV y en mi página de Facebook tienes la opción que dice convertirte en colaborador. Si te haces colaborador de mi página de Facebook, vas a estar automáticamente en mi grupo privado, solo para colaboradores, por donde diariamente les estoy pasando material, las diapositivas, los PowerPoint con los audios y todos para que practiquen desde cero. Aquí está, solo te tienes que ir a este botoncito que se llama convertirme en colaborador.
colaborador y listo. Con eso ya estás súper listo para que practiques. A ver, me voy a despedir de algunos de los chicos que se están conectando por aquí. Pero mientras tanto vamos a decirle a Manolo que también se despida en inglés o en español como él desee. So, Manolo, it was really nice to have a student like you. Thank you so much for being here. Do you want to say something in English or in Spanish to me or to the public? Muchas gracias, Miss, por las clases. Son excelentes, son sus clases, speaking and writing and listening. Thanks a lot. Thank you very much. Okay, Manolo, thank you so much and see you next time. I hope you continue learning with us, okay? Thank you so much, Manolo. Goodbye. Thank you. Bye. Bye-bye. Goodbye. Goodbye, Manolo. Goodbye. Okay, and let me say goodbye. Y también vamos a despedirnos de algunos de los chicos que todavía nos están saludando por ahí por YouTube. Bye, Lidia Ramos. Bye, Alexandro. Bye, Juniors. Bye, Grace. No olviden, chicos, dejarme el like. Grace Porras. I love you too. Thanks, Cristina. Yolanda, Suhail, Ana Cecilia, Grace. Les voy a dejar como siempre una preguntita para que me la dejes aquí en los comentarios. Espérate un minutito nada más que ya cierro el en vivo, pero quiero que me dejes aquí un comentario en YouTube porque a veces se me van por el chat en vivo algunos comentarios. Pero si me dejas el comentario en YouTube, yo siempre lo voy a ver y siempre lo voy a corregir como lo he estado haciendo en estos días. En YouTube te corrijo absolutamente todo. Ok, déjame un comentario con la siguiente recomendación, ¿ok? What is your suggestion if I have a terrible fever? What should I do? ¿Qué debería hacer? ¿Ok? Déjame aquí en los comentarios tu respuesta. Thank you, and we see you tomorrow with a new class. Nos vemos